তাকাও কি पूरा मिष्टी से खेले ना लाइने काट और अच्छा ना माना सालटा के सेदिके दिते হবে ওই পাঁচ একটা রাস্তা চলছে ওই তো মাঝখানে ধরে গেল হ্যাঁ 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 কাজু খাইলো তো গরম করছে দাদু লাতি রাজ্যটা মিলে হ্যাঁ কোনো ফেরা নেই যা মানিয়েছে দাঁড়িয়ে লোকের চুলটা কাটে চা মেলে বলো বলে দিতে পারবে না আর ঘুরে কিনালাম তুই খাবি না দাঁতে লাবা नहीं नहीं तुम तो फटका से चांसा घुरी तो असुविधा की हां मुखे नहीं लेबे तुम फटका से चांसा घुरी लो तो कच्ची कथा कर मुखे दिए मुखा दिए तो हम गुरु पोड़ ना ना जरा गाछ আছে তুমি পড়ে বলো
তার বেলায় বছরই হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে দিয়ে আছে আমি তো বলবো বাসে বলতে এদিকে হোটেল নিচে পড়ে